Yuhan daw na ko siya guys. Aron na yun na nag-exercise siya. Exercise rag ganahan guys. Walking na po mi guys. Sabado Domingo. Ana na madol. Gahinan na to atong lawas og panahon para mag-exercise. Kay sige tag palabi og pangwarta. Pasin makasakit ta. Nagyod tay panahon mag-exercise. Sabado sa buntag, hapon o Domingo sa buntag. Walking lang dol. Madol mabay. Munang nidako ko madol mabay kay dati magko athlete sa high school. Athletic ay ko. Ya di undang ko pinakalit. Nidako gyud purot. Balik na pag exercise madol. Bye. Walking muna. Okay, thank you for watching.